tini no no ke to ai hiran de pon tini kokborok koktwma rok ongkha Jaya khaima kuri titi fileman bishoshide no butharjaka gosinai mani tiprasada phani lukuro chasi sane khas sadabai ananda bazar pro hodani lukuro tpf ni sentuma karpu ringmano yasagoi lahar kasoi amjeni office bazar markum school joto Saya khaima kurtutunya fireman tiprasa bishoje deborma butharjangman patimungno goshuinai malia tiprasada phani lukuro salbrom choyawe khorang tisai tongayo Justice Hane Khayok Jagai Ananda Bazarobo Buru Hodani Lukurok TPF ni Sengthoma curfew ringmano yasak laye lahar kasuboi tonglaikhya lahar kasumani bisingtei amjaini habanok malkhung thangphai lama hati ringnok jotono khakrubjak nainebedi chini mangpiliwo tin chung bondo ke baro no chung khetu yo ke tre je revenue circle ro to mo je tahsil office december ro chung pa tin bondo se ke tre chini agri office baro phone pa bondo school assistant is office pa bondo si tin yo gari gura moha puchole ya tin ro jodi body ke tre chini sakao je government jodi ma pho chuno response riang mong ke chung tre andolan trek to chung be khunai Miji convention tin nagori surojo moncha khayak makri ke punto wa khaike boi butharka biswajit debamana abono goshiwai naimane tiprasada phani lukuro Mijo convention te nagrik suroksha moncha kharuma kurike puntok wag haike boi butharka tiprasa fireman bishoje debormano Obuthar Mumbai tipasa dofani khawo tabuk jolimung thamchi kupulung abono goshiwai naimalia tipasa dofani lokoro aboni buthanyo tabuk tipra haste kitingai khorang sokrom lajak we want justice Haini bai bishoje debor mano buthana no romoi krak mazar na shanmung tei khorang tisaka mungya kami 34 mal amsayo TPF ni toidol mumbai amsani lokoro justice maya hngke choba khlai thangnai bishoje debor mano buthana rongno romi mazaria hngke financial choba te botornai khorang sokromka tofani lokoro Commission go back, go back, go back. Go back, go back, go back. Commission higher. Higher. We want justice. Justice. We want justice. Justice. Aku bisa dia masalah katanya waktu lagi benar manusia kamu justice mari lo. Tadi bisa kemakan lo. Lagi coba curi lo. Lagi coba curi lo. We want justice. We want justice. Justice. We want dapat ini all Triprani youth ni organizing secretary ke sing tini je 21 tarik sini takuk je fire service ni khoroksa Triprasa bo 21 tarik je miju convention in nagarik surakha monch ro kaisa bongni kaisa bro distress rong borok settlement ni bagi borok je borok no oronar ge hine yaknoi je program khaimani dino bo 2 din bagai shuti na hawoi nogot khamani bo bongni je program bo manjaga khone borok no je sei tok no phane sing amte hege buman uya kho takuk biswajit debormano borok miju convention en nagarik surakha monch rok sei tok haikai buthamani no sing na justic manani bagai sing tino jaga 36 malo sing jotono nini ani hiyawoi TPM chini TPF through jotono thanchakai tiprasa thanchakai sing abono justic ni bagai sing o je sing je chini biswajit debormano bothanai rongno romboya konoi borno phasi ba arrest ni bagai sing o jaga tini program khaimani kai chini o program no sing o jaga sing kaham kurangkhani jotono kaham kurangkhai jotono ko khaino sing jotono sing taksu jorte chung paithago sing paithago sin program thang dokha engke sing te srapsa rong engke sing yakari na taksu jorte o jaga kuno mane nilibri khaino sing successful khaino sin program khai paika bobo mal khono lari khano tuni no sing o jaga sing ambulance engke sini police engke sing jara rugi tongnai rong no engke jara tabuk to sadini season
ba karebari rok tongo borno sing kaham kun khana rairi uya kone sing pairi Nanti kita semua, nani je norogni TPM mothane dokter norogni sanmung raja सरकार एखाबो इंडिया कंपनी थानी जे बिश्वजित देबरमानो बुई बुथानाय रंनि एगेंस्ट केन्द्र सरकार एखाबो सरकार बरनो साजा शास्ति माननाय आबले तिनि नरनि बन्दनि किटिंगै केबो ओ हास्तिनि हापांनि बुथारते केबो नरनो नायमाथारो फाबाय खालामबाय मालनि बबो हाय कोक्तमा माखा gai to tabo jaga gai to sokoya ko gai sini TPM ni founder tongo borok kubun jaga wo ngo khaika manjaka gai o jaga rogo kajena sing tini sukjoro tak sukjoro te sing oron dipurmai ko haifana sing usoi soba thagya sing jes jastic mai asa jorse sini taku biswajit debormani jastic mai asa jorte sing andolon kotorka khaithanai tebo sing mo hanga fast khai ko sing moni sile tebo andolon kotorka jodi jastic mai hanga bini bisar mai hanga sing je biswajit debormana taku biswajit debormana bo thanai rongna jodi eras khaya ba phasi khaya hanga dinge sing tebo andolon kotobo thanai sing ya khaya sing tiprasa sing ngoi tongya sing tebo andolon kotoka khainai sing domon khai tongya sing 70 বছর নাইখা বরং sing satok pitok khaijama sing tabo khete soile sing joto soi tongo sing asunu khaijago ngai sing tabo khete soile te soba khato khainai jodi sing mo sini je o je justic jodi sing mai ngai sing te soba koto khainai We want justice. We want justice. We want justice. Biswajit Debarman Bathanan Dati Graptar Makanoi. Biswajit Debarman Bathanan Dati Graptar Makanoi. Hey, get your chili, no. Hey, get your cotter chili, no. Biswajit Debarman Bathanan Dati Graptar Makanoi. Biswajit Debarman Bathanan Dati Graptar Makanoi. Hey, get your chili, no. जमा कोता चली न विश्वजित बर्मा हत्या करके अति 70 गिरफ्तार करते होबे विश्वजित बर्मा हत्या करके अति 70 गिरफ्तार करते होबे नैले संग्राम विश्वजित बर्मा हत्या करके 12 घंटार मध्य गिरफ्तार करते होबे विश्वजित बर्मा हत्या करके 12 घंटार मध्य गिरफ्तार करते होबे नैले संग्राम Major Convention होशियार Major Convention होशियार Major Convention होशियार नागरिक सुरक्षा मंच होशियार नागरिक सुरक्षा मंच होशियार सिनीहा We want Commission go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Commission go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! We want justice! 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 We want justice! Mungsha Matra Kaima Kuriti, Fireman Bishop, the man Butajapunati, Justice, Renani Bagai Shabrum Division is Haka, Lodu Amjane, Resunai, the civil society in Gui, Koram Tisalaka.
Shago mungsa mazra kere, saya mungsa khaima kere, haibano shuitok pun haike fireman bishojo deborma bothar jaka. O bothar jangmano khabai wansumubai koshinai melia tiprasato fani lukorok justice sana nangnai hunai sabrun division ni salka ladwa amjani rungsrengnai tei civil society ni engai khorang tisa laija khadumo phunok laija. Khadumani kok sateni shaka nangkhe langma rui fano joba khlainai financialo nini ane shago obahai patuwi mano hapang takti buthanai rogno romi majra riya hanke joba deba tori mano hunai shaka হত্যাকারীদের অতিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে বিক্ষোভ চলি নাই সেদিন যারা বোধাকে বাড়ি শাস্তি দাবি जों पश्चिम लुदुआ अंग कांट्रेम पारा दारिया जानी जे लुदुआ बाजार दारि एकटा जों मोमबाति रेली लेकिया बेलेसि जों आसले मन दारिया माने खारनां जाहा जे कांचनपुर बिश्वजित देर बर्माना जेभाबे वंचारकबा घेरेबलाई जेबो तय बुथाका अबनो लाई जों एकटा मसार रेली लेकिया तो रेलिनि मध्य जों जाननि नायो जे आगामी दिनाव भविष्यते जाते जानि बर रकनि बाय एरकम आनि मा आनि बाय आनि बुन जाते एरकम अन्यायभावे जाते थियाते अबनो लाई जों एकटा सारा दागो जाते सरकारनि प्रतिबो जों अनुरोध जानायो एवं अतिलम्बे जारा सन्त्रासबादी राखना ग्रेप्तार खालायनो उन्थकनि जों माने इ मसाल रेलिनि बिथोराव जों माने सानो मोनसो तो 4-5 दिननि बिथोरे जुदि अतिलम्बे जुदि जारा सन्त्रासबादी राखना जुदि ग्रेप्तार खालाया हांख्ले जों इमुबाने आरो बिराद धरনের आन्दोलन जों खालायनि प्रस्तुत दङ जानि ब्रुक जातिनि बाय दखानि बाय जों आरो बिक्षोभ आन्दोलन खालायनो हनि जों जानि तिपा सारा जानि पश्चिम लुदुआ दारिया वानसगलाय दङ চলি নাই বিশ্বজিতের মানওয়ানে যারা বোধাকে অতিলম্বে গ্রেফতার মা খাই নাই Tete nau cerok ba nau itu lu. Cerok mu. Cara wat kai. Kai nang ne no. Sako khaki dress chumja nuke kerong rajini borok hone borok nijago phia nagori sirok samonjete miji convention ni khoroksa kebangnai borok no wak tok puntok haike bui butharka তিনি অচলা চলি বিশ্বজিৎ দেববর্মনের প্রসারে ছিল চুনার ছিল অক্ষর ছিল আন্দোলনের মতো মাইয়া मिছিল खायमानि आबोनि कायसा उद्देश्य दङ तामो हुमबा नायनाय दि ओ जागाव त्रिपुरा राज्य चिनि राज्य ओ जागाव सेजों निर्यातन खालायजाक दङ दिनै अ सभानि सभापति जाय दिनै अर मानजा फायनाय हाकसाल सामफानि जत ताखौ बुहुक दं जों दिनै खानखा चिनि हाव जों दङैसे चिनि अर अन दिटुव पुलिस त्रिपुरासा पुलिस उं दङैसे ड्रेस गानजाक साधारण जों बर' खुंखाय बोसोरथाम खायजाक न
SDPO ni PG chini borok ni bujaka Fire Service ni Biswajit Deborma sei butu khe bui butha jaka o jagao hatar ni borok khainai rok tumungoi जों हातानि बरफ खायनायावबो जों तुमुंगै आसोखाय खायजाक दं खांखाय जों जोंनि हा त्रिपुरायाव 184 जना राजा राजत्व खायथांजाक प्राय 1300 बछर राजत्व खायजाक जागाव आ जागावसो जों सेताबो बयनि फायनायावबो जों बुजायो बुथारजाक दं खांखाय दाखौबो बुखरक आबनो जों केबो नीतिनो तातरजाक दे कांग्रेस CPM BJP जेसेबां खायदि किन्तु तिब्रासानो नोंथां गांगाय नन BJP खायो कांग्रेस खायो CPM खायो हिया कारो हगला जे जागाव पोशाक काने पुलिस ऑन ड्यूटी हो बसि बुजागो बर सै बुतु खेबु आ जागाव जों साधारण बरकता मुंनाय Boskani sara situni ধর্মগতন বৈগর খাইনানি কয়মুন নারবাই তিনি অমরবই BJP মন্দনি বুখতি বাগলি খাইজাকা ওই CPM কে প্রকৃত জবাব চাইতে দিন মিছিলটা মূলত যারা উন্নয়ন বিরোধী যারা ভারতবর্ষের অগ্রগতি চায় না তাদের দ্বারা আগামী 26 তারিখ যে কর্মনাশা যে বন্ধের ডাক দিয়েছেন জনজীবনকে দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া তারই প্রতিবাদে আজকে আমাদের 42 অমরপুর মণ্ডল থেকে বাইক র্যালির মাধ্যমে প্রথমে আমরা এই জানাম ত্রিপুরা অমরপুরবাসী এবং সেই সঙ্গে সারা ত্রিপুরাবাসীকে জানাচ্ছি এই বন্ধকে প্রতিহত করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং এই বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া যে এই ধরনের বন্ধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যা সাধারণ মানুষের কোনো মঙ্গলে আসবে না বরং কৃষক শ্রমিক খেটে যাওয়া মানুষ বাস চালক ট্রাক চালক রিক্সা চালক যারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সর্বনাশ করে দেওয়া তার জন্য আমরা একটু বলছি এটা সর্বনাশা বন্ধ এই বন্ধকে প্রতিহত করা এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষকে বলবো আগামীকাল 26 তারিখ দোকানপাট গাড়ি ঘোড়া সমস্ত স্বাভাবিক জীবন বজায় রেখে দোকানপাট খোলা রেখে এদের একটা প্রতিবাদ করা এবং আজকে আমরা বিকালবেলায় অমরপুর বাজারে একটা এই বিরুদ্ধে এই বনকে যাতে প্রতিহত করা তার জন্য একটা সভা করব ত্রিপ্রাসাদপনি কাহাম বরক ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেবমা পানিসাগর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চতে মিউজিক কনভেনশনनि थेमरांनावै बुथाजाका पन्त वाग्र बुथाजामा हाइके आबुनि बगल पनि बिचार मानने बागै केनेलेरि खलाजाका ত্রিপ্রাসাদপনি কাহাম বরক ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মা পানিসাগর নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ তাই মিউজিক কনভেনশনनि थेमरां বরক রংनि यागो वाक टक सुइ पुन हाइके बय बुथारजाका तै थैबो थांगा आबुनु गसिनाय मालिया दफानि ত্রিপ্রাসাদপনি लुकुर दफानि बरनि खाव जलिमा थामजिबाय ताबो हन नांजा आबुनि बुथायनो ताबो ত্রিপ্রাহাসে मारिवै वी वान्ट जस्टिस खरां सकराम लाइजा मुंसा पलिटिकल पार्टी पाली सिलमुंकनि बिसिंतै अक्रा सिकला जतन थांजनि खरां तिसाय दंगायो ताबो बिलिनिया शिवपुरनि सिमि मनिरामपुर जरा केन्डेल मुसांलायै खरां तिसा लायख्या तै खादुमा फुनुक लायख्या ত্রিপ্রাসাওই जों तिनि कायसा जेन मुभमेन्ट रेलि खालामनानै रिजन हा जिनि ताकुक बिश्वजित देबबर्मा जों ताकुक बिश्वजित देबबर्मा दिन दाहारे वाक टक हाय तगै बुथारजाक मानि जों नुयै दङ आबोनो नुयै जों कायसा शिक्षा मानथाय लायो जे जिनि ত্রিপ্রাসাनि कुनु चिफ सिकिउरिटी ग्रै एबा जों जे पलिटिक्स फानो NGO फानो खालायदि जिनि ओ जगह कोनो सेफ सिकिउरिटी ग्रै दिन दाहारे से जुदि एकजन फेयरमेन अफिसारनो से जुदि दिन दाहारे
वाक तो हाइके जुदि तोय बुथारो नालाय जों आम बरक रंनि तामा सेफ सिकिउरिटी दंबा आबनो जों सिनि नांनाय आबो खालायनाय साबो आबोनोबो जों दाक्तिनो त्रिपुरा सरकार एबा त्रिपुरानि जे आइन स्रामनाय रंनो आबरक जे नागरिक सुरक्षा मंच नि मंगै जे त्रिपुरासा रंनो थै लानाय एबा बुथारनाय ओ फरक रंनो दाइतिनो रुमै तिख्लायनि अंथं ओ जागाद्र जों भिडिअ नुयै दङ जे जोंनि बिश्वजित देबबर्मानो खरंसा पिनाकनाथ मंगै एबा अनुपनाथ नागरिक सुरक्षा मंचनि सेक्रेटारि अब दिन दाहारे रास्ताव तहै बुथारमानि आबोनो जास्टिस होनायनि बागै जों दिनै कायसा रेलि खालायजा जोंनि दिनैनि ओ रेलि असोरबायसिमि थागिया जों नांखांखांखाय तेइबो सुबा कतर थानाय तेइबो स्टेप कतर नाहार जांनाय जोंनि बिश्वजित देबबर्मानो जों जे खालायफानो जों त्रिपुरासा जास्टिस होनाय ओ जागाद्र कोनो पार्टीनि मुं फाइजा ओ जागाद्र एबा কোনো एनजिओनि मुं फाइजा ओ जागाद्र जातिगत बाबसे तक्थार जावो खरसा मिजु कन्भेन्सन एबा नागरिक सुरक्षा मंच मुंगै जे त्रिपुरा सारंनि थैलोंनाय ओ वानसा रंनो दाइतिनो रुमैति खालायनानै अंथं जे पिनाकनाथ एबा नागरिक सुरक्षा मंचनि सेक्रेटारि अनुपनाथ एबा चन्दन चेटार्जी आबो रंनो दाइतिनो त्रिपुरा सरकार रुमैति खालायनि अंथं जुदि दाइतिनो जुदि रुमैति खालायजां गांखाय जों तेइबो सुबा कतर थानाय जे प्रेस मिट खालाय साख्लायनि अंथं त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जे बंनो रोमनानि बागै बोसोक दिन समायनां एबा बोसोक दिन बिसिङाव बंनो रुमैति खालायनाय ओ देदनो जोनो रोनि अंथं हाया खेबा जों सुदो आजोबायसिमि थागिया जुदि नांखांखांखाय जों खुन काबदला खुन लानाय जों आजोबायसिमि थागिया जोंनि जुदि त्रिपुरासा किहानो जों थै दिनै जों सुप दङ होनलाय दिनै खाजानि ताकुक्तै बुखकसं दिनै बिश्वजित देबबर्मा थैका दिनै निनि बासा थैनाय खानाबां थैनाय तबो जुदि जों सुप दङ गांखाय जों तेइबो यंनानै एबा फियक जांनानै लामासिम मानगालाक आबोनो जों नायनो नांनाय जे जों फियक जांनानै एकटावै लामा थांसानि लामा ओइसिनि कायसा लामा जे ओ थांसा बायनो जों यंनो नांनाय ओ रेलि जों सुदु रेलिया आबो बिश्वजित देबबर्मानो जास्टिस होनायनि बागै जे बनो दिन दाहारे बुथारमानि जों नुगै दङ आबोनो जों जास्टिस मारनाय जों तेइबो जोंनि विभिन्न जायगायाव रेलि दङ सागबारियाव रेलि दङ कलासरा तो सेस्रामबारिबो जों रेलि दङ आं ओरैनो रेलि फलायै ओ जायगायाव रेलि प्रग्राम जयनिं खालायनाय ओसोंनो सावै आनि करंनो माथाग्रोसिनाय जतन हामबाय दक्षिण मनिरामपुर पर्यन्त बाया मनिरामपुर बाजार जों रेलि खायखा जत मनिरामपुरनि सालायदाव बिलोनिया साब डिविजनाल रिसिमो आरडी ब्लक आरो मियापुर जे कांचनपुर जे 21 तारिख घटना अमुनि बिश्वजित देबबर्मा एकजन फुर्स डिपार्टमेन्टनि बुरुक बो शरणार्थी रंनि काउकनो तैगियार जे आन्दोलन रे सरकारनि अनुसारे आदेश अनुसारे थांगै जे मुथारनानै थांमोनि आरो चिनी बरफनो चिनी बरफ बिश्वजित देबबर्मानो वान साराव माने इंटाबाय हादुबाय एमन जारखै मानो बथायबाय रेखा इंखादे इंखाय चिनी परिस्थिति नायदि चिनी नेक्स्ट जेनारेशन जों भबिष्यत फ्यूचर का तमांगना चिनी परिस्थिति जों तिनिबो पार्टी तंगैबो बथा जागो पार्टी करिबो बथा जागो स्कुल चिनी बुरु सेफसि करै इंखि सिसादि जेते मानदि सारा त्रिपुरानि बर' राव गुंथाय बारा राव त्रिपुरा सारा कोनो पार्टी बाया पार्टी सारा पार्टीनि बादि जों जाति दफानि बागै खा बाक्सा याक बाक्सा याकुं बाक्साखौ जों थांनो नांगौ जोंनि सेफ नांगौ ताव पर्यन्त जोंनि त्रिपुरा हागो सेफ करै त्रिपुरा सारावनि बागै गुंथाय बारा बागै कोनो सेफ करै जों सागै मानथाय जों ब जायगा थांगासिनो त्रिपुरा सारावनि बागै जों सिथाय थांथायनि बागै जों लामा नायजोब थां नायदि इमोहाय दिनिगा आनो बोथारानो खानागा बनो बोथारानो खानागा आरो कायसानो बोथारानो अमा हागै जों बोथा जागनाय जेखुनु आन्दोलन से खालायमैया अमा तमा सरकार भारतनि संबिधानखौ महाय सुइजाक दं
तमा चिनी त्रिपुरा को महाई सोसाइटी तो चिनी बुरुक से कोनो कौक सामैया जों जेखुनु सामुंसे गाम तांमैया निमो हाई परिस्थिति ताव खुरक बुखुरक आं गोबां सानो मुसुया बिनि बागै जों थांनायनि बागै अबनि बागै पुरा गभर्नमेन्ट इमिनि दायित्व नाना नंथक बनो साजार नानथ कठोर आं वानसुगो इमो हाय किन्तु इमो जाति विरोधी इमो पार्टी विरोधिया जाति विरोधी हाय खायजाक जों बुचिनि त्रिपुरा सरकार सेभ करै सेभनि बागै आं कयनानो मुसुगो गोबांनानो मुसुगो त्रिपुरा राज्यनि जे गभर्नमेन्टआव अमा हायरावना कठोर साजार नंथों आं साजागो असनो सागानो ककबेरबो हामबाय खुलुम বই বুথা জায়গা বিশ্বজিৎ দেবমা যা সেজুনানি বাবা লং ট্রাভেল বে পরক মনোঘাট আমজায় হমচাং তুই লাহার হিমবদ খাই লাগা আমজানি ত্রিপুরাসা চাকমা কলয় দেববর্মা মারা যত শিবি সুজাতি বড়রা গুলিকাণ্ডে জড়িত পিলান্ডাকে গ্রেফতার করতে হবে গ্রেফতার করতে হবে আমাদের সংগ্রাম চলবে আমাদের সংগ্রাম চলছে গ্রেফতার করতে হবে আমাদের সংগ্রাম চলবে আমাদের সংগ্রাম চলছে গুলিকাণ্ডে জড়িত পিলান্ডাকে গ্রেফতার করতে হবে অনুপেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করতে হবে আমাদের সংগ্রাম চলবে আমাদের সংগ্রাম চলছে আমি যে কমিশন নেতাদেরকে তারপরে গ্রেফতার করতে হবে আমাদের সংগ্রাম চলবে আমাদের সংগ্রাম চলছে रेली चेंजांनाय अ जागानि मुं किसा सेखना अब हंगाकाय बिलकलक अ जागा जों जत चिनि त्रिपुरा दफानि चाकमा माराक देबबर्मा जत निनो जों अ जागा दंग सिभिल सोसाइटि हिसाबै जों दिनै अ जबाव नखौ लायजाक चिनि चाकमानि नेतृत्व बिन्दरबो दंग माराकनि नेतृत्व दंग दै कलयनि नेतृत्व दंग जों जत थानजाखायै दिनै जों त्रिपुरा हांगै बिसोर देबबर्मानो Justice dengan bagai, sentini ongkolai. Kasi trade union ini mungo para haji nangga dor mugar kanan bagai agota agoi misi kaji ke CPM bodoh ni bukan tuh. আগামীকাল 26 নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সেই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য আমরা সিপিআই ডিসি অফিসের তরফ থেকে সামনের থেকে স্কোয়াডিং করেছি সারা শহরে। এই ধর্মঘটের উদ্দেশ্য হলো
আমরা জানেন 29টি শ্রম আইন ছিল কৃষকের স্বার্থে, শ্রমিকের স্বার্থে। সেই শ্রম আইনকে খতম করে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার 4টি শ্রম কোড তৈরি করেছে। সেই শ্রম কোড কৃষক স্বার্থ বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী। সেই শ্রম কোডের বিরুদ্ধে আমরা সিপিআই সহ বিভিন্ন দল এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কৃষি বিলের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই আগামীকাল আমরা এই বনকে সফল করার জন্য স্কোয়াড নিয়ে নেমেছি। ধন্যবাদ। CPM ধর্মগত রিংমানা কেবল বুঝাকা বিজেপি পদ তিনি বিজেপি পদ কৈলাসর কাশা কত মিছি খাইকা মিছি খাই মানে তুই কোক্তমা সাইকনারিকা বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম আজকে কি কারণে মিছিল করতেন? মিছিল আমার আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষে CI2 ঢাকা একটা কর্মশালা বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা আজ কৈলাসহর মণ্ডল, কৈলাসহর যুব মোর্চা, কৈলাসহর সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে আমরা আজকে সারা কৈলাসহরবাসীকে আমরা অনুরোধ জানানোর জন্য আজকে একটা বিক্ষোভ মিছিল বা প্রতিবাদ মিছিল জানিয়েছি যে 26 তারিখ সবাই যেন ওই দিন কর্মশালা বন্ধের বিরুদ্ধে সবাই দোকানপাট, স্কুল, কলেজ, গাড়ি ঘোড়া সব কিছু যেন চলে প্রতিদিনের মতন। আর এই কর্মশালা বন্ধের বিরুদ্ধে সবাই যেন প্রতিবাদ গড়ে তোলে, এই আশা আমরা কৈলাসহরবাসীর কাছে আজকে এই মিছিলের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আগামী 26 তারিখও 25 তারিখ আমরা কৈলাসহর মণ্ডলের উদ্যোগে বিশাল আকারে আমরা একটা আপনাদেরকে আজকে আর কিছু বলার নেই, সবাইকে উত্তরকে বলবো 7 তারিখের বন্ধের বিরুদ্ধে আমরা সবাই যেন একত্রিত হয়ে আমরা এর বিরোধিতা করি। কারণ এই বন্ধ গরিবের কষ্ট হবে, কারণ আপনারা জানেন এই মহামারীতে বা এই মহামারীর পরে সবচেয়ে বেশি কষ্ট গরিব অংশের মানুষদের মধ্যে হয়েছে। আমরা চাই না আর গরিব অংশের মানুষ কষ্ট পাক, তাই এই বন্ধের বিরুদ্ধে সবাই যেন প্রতিবাদ গড়ে তুলুক। এই আমার দুইটা কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनानै थांनाय साबसिगे गाहामखौ बिदि मानो एबा जराकरि हाबन नांगौ थांला सुख्लाय पालायथानि बागै बर'नि बागै बिनो गाहामखौ तमाते गाहाम सेब दङ निनि आने साबा नगारिमोनो नगतक्तदै हाबन नगतक्तदै एबा जेप्रोफाना स्राबजा जराकरि वे इन्सुरेन्स खालामनाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba bai goshi na insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tak bidodoro grungdi oni kumawo. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdok number 857510-300-82580-37592, email number deburma9antara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja rotongko berau takti kelai oni ke mau kerja mano tam nehanba bufro tam ropa dui thang kibo shirikya hani bai jora tong chane pasane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Koglom, koktang, koktwma bosha, sinarungi bagai kaisa kaham koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok koktwma channel. Hasiba kabangma kokborok koglom, koktang, koktwma bosha sinai kereng tongo. Baksa suikarna sepmanka, baksa suikarna sepmayaro tongo. Borni bagino Swrangchati Kokborok koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai. Swrangchati Kokborok koktwma channel ne bisingtei hatibo waisa khalai juda koklo koktang koktwma basa sirei rokni shingorono thumui boriboi shawi khorangbai awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok koktwma channel ni TV, YouTube tei Facebook tei
Haini bai jero koglop koktang kothma busha rongno Swrangchati Kokborok channel koglop koktang kothma busha orimu patane bisingte awe khanya musung jago borok Swrangchati Kokborok channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano jero shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koglop koktang kothma busa khorang bai shawi khnaranai jotone silai nangkukmani kokhe hatibo waisa koglop koktang kothma busa pormung pandabo jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok channel sokat yafarnai tei bisi khonui jeroni simung kubang horga tei kaham simung horga abdi roma sai sai bisibo waisa sokat ajangnai abdi roma sai sai bisibo waisa sokat ajangma karei bisibo waisa Kokborok bai bulai kari jangnai Swrangchati Kokborok channel bisingtei aro simung honai rong simung sapogai kari jangnai hage Kokborok bai hamjangnai khuru bai kereng si kereng norok leriawi dakti khalaino Swrangchati Kokborok channel reja koktuk number bai kerengei norok simung horin mankha Pathago Kokborok bai hayne kuchu khamplayo achukthai manthunu hnei jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai Swrangchati Joraba Telemuna Division Amcheni IPFT Sadu Korkari Regional Committee ni bisingte takok 300 bisingte development kuthajakma tuye khadamung bisingte kenele rikhajaka oririwa বিশ্বজিৎ দেবর মানব বুথার নাই রণ খরসা খরসা এরস খাগি শাস্তি কতর মারো নাই একে চবা কতর চলে নাই একে চবা কতর চলে নাই একে চবা কতর চলে নাই একে সুরক্ষা মঞ্চ হয় একে সুরক্ষা মঞ্চ হয় সুরক্ষা মারো নাই বিশ্বজিৎ দেবর মানে নুখুনো 25 লক্ষ খাগি ক্ষতিপূরণ মারো নাই একে চবা কতর চলে নাই একে চবা কতর চলে নাই Aku Biswajit Debormani nukhungno সরকারি চাকরি খরচা মারো নাই Aku Biswajit Debormani nukhungno খরচা চাকরি মারো নাই একে চবা কত চলে নাই একে চবা কত চলে নাই Aku Biswajit Debormani বুথানের নো দেখি রমুই সাক্ষী করার না খাই নাই ফাঁসি মারো নয় Biswajit Debormani বুথারানা দাতে দাতে ফাঁসি মারে নয় Butuh no kau butuh no. Tayo yakti sampai deh. Hambai, ini 25 tarik Swrangchati Jorago 25 November 2020 Telemara Division Amchaini Sodukorkori Regional Committee by Tiduljak Tini Oro Sini Takuk Biswajit Deborma Bonibut Harjakono Tiyei Tini Seng Candle Rally Khainai Tebi Khub Misil Ba Himbotok Khayani Bangi Seng Tabu Hinglai Tongo Gahaini Bangi Seng Oro Sagani Musugo Seng Sini Telemara Division Trop Theke Ba Sodukorkori Regional Committee Trop Theke Seng Oro No Sawo Je Sini Takuk Biswajit Deborma Boni Je Butharjak Mano Tiyei Je Boni Nukhungo
जों आईपीएफ तित्रक থেকে जों अमनो सावो अमनो दाबि खाइगो बरनि नुखुंनो 25 लक्ष क्षतिपूरण रगानि उंथुं तै बनि लगे सं बनि बिहितनो बहायनो सरकारनि साख्रि रगानि उंथुं हुनै चिनि आईपीएफ तिनि बिसिंति खाइगे जों त्रिपुरा सरकारनो जों दाबि जानोबो तै जे चिनि ताखुक बिश्वजित देबबर्मानो जे बुथारनाय रक जेरक गदालजाक रंनो बहायनो बरनो दायति रमै शास्ति क्राक रगानि उंथुं तै नागरिक सुरक्षा मंच तै मिजु कन्वेन्शन अरनि जे लिडार तंनाय रंनो बहायनो जतनो रंगै शास्ति क्राक रगानि उंथुं आबनो चिनि दाबि तंगो गाहायनि बाङै जदिसि आबनो करंजा रंनो दायति रमया हंखे जों सिरिं तंगिया जों तैबो सभा कतर उंखानाय जों उंखाइबो तंगो जों सालबुं ब्रुंनो चिनि तेलेमारा डिविजननि जे प्रत्येकटा अञ्चलो जों माहायखे बिक्षोभ मिছিল खालायगै केन्डेल रेलि खालाय दङो चिनि ताखौ बिश्वजित देबबर्मा थैमानो तैगै हामबाय बुस्कानि 26 साल सीपीएम नि बुखाती दल मगरिन थाने फाइन मानजना बागै खबका कयलासर पुर परिषदनि बुखाती तिनि कयलासरनि सिमि जेंगै हाइन हाय लामा हिमबत खामानि याबुलो कयलासर सीपीएम हाबना फायबुथा पेका मिसि खामानि एमएलए ममसो आरो कोक्तुमा साका জানেন যে ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র এআইটিইউসি থেকে শুরু করে 10টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করছেন যে আগামী 26শে নভেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘট সবাই যাতে পালন করেন কারণ এই সময়ের মধ্যে দেখেছেন যে 10টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন যে দাবিগুলো নিয়ে সেখানে বন্ড ডেকেছেন এই প্রত্যেকটা দাবির সাথে এদেশের মানুষের জীবন জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে শতকরা 99% মানুষ এদেশের কেন্দ্রের সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দ্বারা আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ পরোক্ষভাবে আমরা দেখেছি আমাদের এই দাবির মধ্যে তারা রেখেছেন যে আমাদের দেশের কেন্দ্রের সরকার যে কৃষি আইন তৈরি করেছে যে আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের কৃষকরা আজ বিপন্ন এদেশের কেন্দ্রের সরকার যে শ্রমিক কোড তৈরি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা আজকে তাদের কর্তৃত অধিকার সেখানে হারাচ্ছেন তার প্রতিবাদে আমরা এখানে রাস্তার মধ্যে নামছি এই আইনগুলো প্রত্যাহার করবার জন্য আমরা সেখানে দাবি রেখেছি যারা পেনশন স্কিমে পেনশনটা সেখানে কর্মচারীদের পেনশন প্রথাকে সেখানে চালু করা সেখানে 7,500 টাকা প্রতিটি পরিবারকে দেওয়া এ ধরনের 7টি দাবিকে সামনে রেখে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র সহ 10টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের আহ্বানে আগামীকালকের এই ধর্মঘটটা শুধু 10টা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ধর্মঘট না এই ধর্মঘট হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রমিকের ধর্মঘট এই ধর্মঘট হচ্ছে ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষকের ধর্মঘট এই ধর্মঘটটা হচ্ছে ব্যাংক বিমা থেকে শুরু করে ছাত্র যুবক শ্রমিক কৃষক মেহনতি অংশের মানুষ মায়েরা বোনেরা আজকে প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই দেশের সরকারের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কাজেই আগামীকালকের ধর্মঘট হচ্ছে জনগণের ধর্মঘট এই জনগণের ধর্মঘটকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করবেন এই প্রত্যাশা আমরা রাখছি ইতিমধ্যে আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের মধ্যে বিজেপির যেখানে কর্মী বাহিনী হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করছেন জোর করে গাড়ি চালানোর জন্য ফরমান জারি করেছেন জোর করে দোকান খোলানোর জন্য ফরমান জারি করেছেন কিন্তু আমরা বলছি এই দাবির সাথে শুধু বামপন্থীদের সম্পর্ক যুক্ত না এই দাবির সাথে দেশের সমস্ত পেশার সমস্ত অংশের মানুষের স্বার্থ যুক্ত কাজেই আপনি আপনার অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য আগামীকালকের বন আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করুন এই আহ্বান সকল অংশের মানুষের কাছে আমরা রাখছি ধন্যবাদ बिश्रामगंज देवान बाजार लामा और टीपीएफ मोथा कासुलाइमानि कसाम खेनो पाइखा टीपीएफ बदल लाहार कासु लाइमंग नियाबुलो केदे तुइलाइ बिश्वजित देवा बुथाजाक माना तुइ लामा हिमबत क्लाइलेका बनमैत क्लाइमानि बिसिंतुइ স্লোগান দিবে স্লোগান উই ওয়ান্ট জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস কো বিচি না পতালে না দাজি ফাঁসি মারো না কো বিচি না পতালে না দাজি রোই মাসো না আগে চপা চলে না উই ওয়ান্ট জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস উই ওয়ান্ট জাস্টিস
Bisu Convention Leader of the Dadi Roman Masonite. I can jump on Jolly Night. We want justice. We want justice. We want justice. Baraktaba. 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 Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Aku bisa tidak bertanya Dadi Roman Masonite. Aku bisa tidak bertanya Dadi Roman Masonite. Aku bisa tidak bertanya Dadi Roman Pasi makanya. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our right. Our land. Our right. Our land. Our right. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Nagrek Srangchati Kokborok Bisu Convention Leader of the Dadi Roman Masonite. Nagrek Srangchati Kokborok Leader of the Roman Masonite. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. We want justice. We want justice. We want justice. Our land. Our rights. Our land. Our rights. Our land. Our rights. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. 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 We want justice. We want justice. We want justice. Baraktaba. 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 Nagrek Srangchati Leader of the Dadi Roman Masonite. Nagrek Srangchati Leader of the Dadi Roman Masonite. Nagrek Srangchati hi. Nagrek Srangchati hi. Nagrek Srangchati go back. Nagrek Srangchati go back. Bangladesh go back. Bangladesh go back. We want justice. We want justice. We want justice. Baraktaba. Baraktaba. Libraland. 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 Our land. Our rights. Our land. Our rights. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. Siniha. Foreigner. Go back. Foreigner. Go back. Foreigner. Go back. Foreigner. Go back. Nagrek Srangchati go back. Nagrek Srangchati go back. Nagrek Srangchati go back. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. Aku bisa tidak malar kadir dan Dadi Roman Masonite. Aku bisa tidak bermalar berkadir dan Dadi Roman Masonite. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. Nagrek Srangchati Bisu Convention Leader of the Dadi Roman Masonite. Nagrek Srangchati Bisu Convention Leader of the Dadi Roman Masonite. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. We want justice. We want justice. Bangladesh go back. Bangladesh go back. Bangladesh go back. Bangladesh go back. Baraktaba. Baraktaba. Nagrek Srangchati Dadi Roman Masonite. Nagrek Srangchati Bisu Convention Leader of the Roman Dadi Masonite. I can jump on Jolly Night. I can jump on Jolly Night. Nagrek Srangchati Bisu Convention Leader of the Dadi Roman Masonite. Aku bisa tidak bertanya Dadi Roman Pasi maruna. Aku bisa tidak bertanya Roman Dadi Pasi maruna. I can jump on Jolly Night. Baraktaba. We want justice. We want justice. Our land. Our rights. Our land. Our rights. Libraha. Siniha. Libraha. Siniha. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Bangladesh. Go back. Lama sorry. Kiting kurdi. Contoh kiting kurdi. Sulgan deh. Go back. Bangladesh. Go back. Foreigner. Go back. Foreigner. Go back. Aku bisa tidak bertanya Dadi Roman Masonite. Aku bisa tidak bertanya Dadi Roman Masonite. Kiting kurdi kiting.
Kini Cina orang TPI berkaisa songsasak Swrangchati coba hendak Cina Cina sapung lama kasung pandak kalaika Cina o amsoy ni bumung Don Bosco Dewan Bazar National Highway Cina o semua sapung no Cina o tangnai Kantun pungur Nokha salbar romoi Karfu jari rozak 140 jari rozak Tinar niwo Nagorik Suroksha Moncho bai Mizu Convention miliwi Kaisa andolon khailekha O andolono Jini Biswajit Debroma Fire Service khai tongjanai Takhukno Borok Wanama singsakhe Goi togoi buthari palekha Hani bagai Jeng tiniwo Boni protest Boni Jeng Boni bizar nayani bagai Tini salsa Jeng or niwo Lama kasemu panda jeng khama khailekha Bono selengai bono siniwei Jeng jotono arab tini diprasani Jeng jotono miliwi khadumani panda jeng or tini khama khailekha Jini bobishodo Omai khlaiwi naino Jini botarjakmung थांनायाव गोबां मा होनो बोथारजागोन फाइ थांखा लाइ थांखा रेप खायजाखा मनो जों तेइस सयलाय मालिया ओङै दिनै जों बेलायखेन जों खादमा पान्दा दिनाव जों मा खालायखा जों जे आरो जों बोथारनाय दं जों जे रमै गारि माया साक रातै जों दिनाव आन्दोलन जों बोसगां जों गोरोङै लांबाय थानाय ते जों आपिल खालायबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ते सिनि स्टेट गभर्नमेन्टनि थानायबो बरनो दाक्ते दाक्ते रमै कारै बरनो आइन मते बरनो बिचारथों बिचाराव बरनो साजा माथों बरनो रमैनाय फासि रने अंतहनै जों तिनो सिनि टिपिएफ नि तरफ जों मनो आपिल खालायबो तेबो जों आपिल खालायबो दिनै बोसगांनि एनआरसि फाइ दङो सीए ना मुथागै दाक्ते दाक्ते मानसिनि टिप्रा हावो एनआरसि लागो खाविनाय ओ फातानि हानि बरनो दाक्ते दाक्ते न सिनिबै रमै कारेबै बरनो बरो जागानि फाइ आरो जागानो हायनाय किफ्रि हने अंतो होनाय जों दा बोसगाङाव जोंनि एनआरसि न बागै जों दाक्ते दाक्ते खायथों होनाय जों डिमान्ड खाइ दङो ते सीए ना मो दाक्ते दाक्ते न थाक्सथों होनाय जों दिवा जों बनो अरनि वासुम बनो न तयन जों आन्दोलन खाइ फालेव तिनि ते जों आरो तबो जों रेलि खायनाय जों दिनै पान्दा पाइदि पाइदि जों दिनै रेलि पाइबानि यागलो जोंनि प्रग्रामाव जों थाबै थांनाय हानि बागै आं जतन कइबो जोंनि त्रिपुरा हा गोनाङै जे दिनै सिनि ओ मेसेज नoi दंनाय र आं जत जेफा पार्टिनि खायदों दं जेफा जाति दं आं बरं जतन आं कइ बुंनारगो सिनि ओ बिश्वजित देब्रमा थैमान तैमिनाय जतन खादमानि फुलुं दै होनाय जतन डिमान्ड खायदे ब दाखो दादों बने ब बिचार मानथों ब आइन मानथों हानि बागै जों दिनै टिपिएफ नि हते जों मना दिनै कयमोन जतन थानो नार जाव आं बे गोबां कौसालिया जोंनि बोसगां प्रग्राम थाङै जों ते तंखौ जों बोसगां टेक्सा जों ते आगल खानायखौ हानि बागै जों तेबो जों कयबो दिनै जों टिपिएफ सिमिया जों जतन कयबो जों त्रिपुरा हा मथा दङो आईपीएफ दङो आईएनपी दङो निनो सीपीएम गणपक्ति परिषद बीजेपी जतन दंबायो आं बरनो जतन कयबाय जाव दिनै जोंनि बिश्वजित देब्रमा बोथार जागमानि न तयै जतन फारां दिसाबाय जादों होनना आं कयबाय जाव तेबा सानै मोसौखौ जाथे रेलि खालामो ताबो जों बोसगां ताबो जों बोसगां थांलायनाय जों कपि मोसङै जाति मोसङै रेलि खालायनाय रेलि खालायबानि या गल खालायनाय जोंनि पानार जों माथागै पायनाय Tini jorate asunno only bagai naitani jayawai Swrangchati Kokborok TV channel no